بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن الإسلام أوجب بين الناس التعاون والإحسان، وحرم الأذى والعدوان، وأقام العلائق بين الخلائق، ورغبهم في الحب والإخاء والتراحم والوفاء. ولهذا أوصى الإسلام بالجار، فأمر بالإحسان إليه، وأكد حقه وحذر من إيذائه وقهره. ولقد كان العرب في الجاهلية والإسلام يحمون الذمار ويتفاخرون بحسن الجوار، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار. لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. نعم والله، إن الدار لا تصلح حتى يصلح الجار. فاختيار الجار يكون قبل شراء الدار. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الدار. إن الجار الصالح أخ لك لم تلده أمك، يذب عن عرضك ويعرف معروفك ويكتم عيوبك، ويفرح إذا فرحت ويتألم إذا حزنت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: 4 من السعادة، ذكر منها الجار الصالح. ثم قال: 4 من الشقاوة، وذكر منها الجار السوء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جار السوء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن ماجه في صحيحه. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاري. إن للجار على جاره حقوق عظيمة أوصى الله بها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فاتق الله يا عبد الله، فاتق الله يا عبد الله في جارك ذو الرحم القريب وجارك المسلم الغريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. متفق عليه. الله الله عباد الله، الله الله يا عباد الله، ارعوا حق الجيرة وأحسنوا مع جيرانكم السيرة. فوالله إن أذية الجار لموجبة للنار. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائق، يعني شرورا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق. إن الأمر ليس كما تتوقعون ولا كما تحسبون، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى جاره فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن أذية الجار موجبة للنار، وعند الله تجتمع الخصوم. إن المؤمن من أمنه الناس، إن المؤمن من أمنه الناس، وإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإن من حق جارك عليك: إن مرض عدت، وإن مات شيعت، وإن استقرضك وأنت قادر أقرضته، وإن أعوز سترت، وإن أصابه خير هنأت، وإن أصابته مصيبة عزيت، وإذا رأيته على منكر نهيت، وإذا رأيته على معروف أعنت. ولقد ابتلينا في هذا الزمان بالإعراض عن الجار، فكثير من الأحياء الجار فيها لا يعرف شيئا عن جاري، بل لا يعرف اسمه ولا بلد ولا غنى ولا فقر. وليتق الله عز وجل. كل جار بينه وبين جاره قطيعة أو ضغينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمبي على تنو، أمبي بركة دا أندبا ماي ألدني تنونين كاغان، ألدني بركة دالي كاغا سانغاني واتي بلا جلنا. Nyala ye jomin kana o tigi de kanana ala kan fara kana jonga. Nyala ye jomin lafili kana ba to tigi la de ala kan kisi kan tanga ka bo filima. Ambe tangani ni ala fe ka bo anyira kun toroma. Ambe tangani ni ala fe ka bo dunia toroma.
ambe tangani ala fe ka bo shetane dangalen toroma ambe sereya ka fo batoma were shite mini batoli kagan fana kera le ala kelimpe ambe sereya ka fo an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jondo ala ka cidendo cidon kuntigi cidon nyamago ani cidon laban dan femi naka fusa katme buna ramadan be kan ode ala kra Muhammad yu kisi ani nema be ala ka cidenye ni mamin kera ala kra fe sigata la ikera ala de fe ala kra kanun do na anna ala kra kanun bonya anna niye makanu ibe tuwa kuma kana niye makanu ibe tuwa katasrala niye makanu ay wele kata min kalima o kalibe noya ima ay bali kabo min kalima o toli fana be noya ima o de ala kira kanunye ala ka kira kanun jidi anna ala ka kisini nema be ala kira e ala ka jiɲɛ bɛ ka taa ala kira ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma kira furumusow muminun baw ala ka jiɲɛ bɛ ka taga u ma kira ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen ala ka jiɲɛ bɛ ka taga u ma kira ka sahaba kolo gɛlɛnw Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ala ka jiɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba ba ninnu ma sahaba minnu n'u tora ala kira la kira balole kira ntanyale u tora ala kira kumakan na fo ka taa se u yɛrɛ ka don laban ma u ye diinɛ in u y'a sinsin ala kira nɔfɛ a balole ka diinɛ in sinsin ala kira kɔfɛ a ntanyale ka sabati o kan fo ka taa se sahaba ninnu laban ma n'i ye diinɛ in carila ka jiɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen labɔ sahaba ninnu ka cɛsiri ni ala ka diinɛ in laseli ye laseli ko ɲuman na o de ye ala ka ni nɛɛma ba in ala ka ni fusamantiya ba in n'o ye silamɛya nɛɛma ye n'o silamɛya fusamantiya ba in ye o de kama a carila diɲɛ kɔnɔ ala ka hinɛ anw na k'anw kɛ a ka ni nɛɛma ba in sɔrɔbaga dɔ ye ala kan an sabati silamɛya nɛɛma in kɔnɔ jɔn tɛ ala tanu silamɛya nɛɛma la fo n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ silamɛ ye jɔn tɛ ala barikada silamɛya nɛɛma la fo n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ka balo kafiriya kɔnɔ ani ala kota kɔnɔna na jɔn tɛ ala tanu ka ala barikada silamɛya fusamantiya la fo n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kɛ i ɲɔgɔn silamɛ ɲuman ye i b'a dɔn de la ko ala ma tɔ to i ye dɛ silamɛ wa ala tanu ka barika da ala ye silamɛya nɛɛma la an ka dɔn k'a fɔ ala ka hɛrɛ min b'a ka hɛrɛ bɛɛ sanfɛ ala ka hɛrɛ min n'o de barika ka bon ka tɛmɛ a ka hɛrɛ bɛɛ kan ala ye hɛrɛ caman dan dɛ nka ala yɛrɛ ko ale ka hɛrɛ min b'a ka hɛrɛ bɛɛ sanfɛ a ka nɛɛma min b'a ka nɛɛma bɛɛ sanfɛ o de ye silamɛya nɛɛma ye ni ala ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ di mɔgɔ min ma i jɛ limaniya la k'i jɛ diinɛ in na k'e jɛ baloko ɲuman na diinɛ in kɔnɔ i ka dɔn ala ma foyi k'i a ma foyi d'i ma a y'i nɛgɛn dɔrɔn de ala ma diɲɛ dan sɔrɔli kama jango mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ ala ma diɲɛ dan lafiya kama jango mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ a nana don dɔ la Seydina Jibril alayhi salam ani alakira ka masala dɔ la alakira y'a ɲininka ko ya Jibril ko yali e yɛlɛ ko ka ca diɲɛ kɔnɔ wa fɛn caman bɛ diɲɛ na min bɛ la yɛlɛ wa fɛn caman bɛ diɲɛ na min bɛ kabakoya wa Seydina Jibril mɛlɛkɛw ka kuntigi a ye alakira jaabi k'ale yɛlɛ ko man ca
fɛn caman tɛ diɲɛ na min b'ale kabakoya nka fɛn kelen bɛ yen n'a ye bunadamadenw cɛsirilen lajɛ o ɲinini na k'ale kɔni bɛ yɛlɛ o la. fɛn kelen bɛ yen n'a ye bunadamadenw cɛsirilen o ɲinini na diɲɛ in kɔnɔ yan ko kɔni ale bɛ yɛlɛ o la wa ale bɛ kabakoya fana ko ka d'a kan u bɛ ka fɛn ɲini Ala ma fɛn min yɛrɛ dan k'a bila diɲɛ na. olu bɛ ka fɛn de ɲini fɛn min yɛrɛ tɛ diɲɛ na. fɛn min tɛ diɲɛ na ɲinini b'o sɔrɔ wa? fɛn min tɛ diɲɛ na o ɲinibaga lafiya b'o ye wa? o ye jumɛn ye? diɲɛ lafiya, ka lafiya diɲɛ in kɔnɔ yan, ka fɔlɔ lafiya la, ka to lafiya kɔnɔ fo ka taa laban lafiya kɔnɔna na. I ma ɲɛgɔn foyi ye diɲɛ in kɔnɔ yan. a ne mo Ala ma diɲɛ dan lafiya kama. Ala ka melekaw ka kuntigi Sayyidina Jibril alayhi salam a ko kira ma n'ale hadamadenw cɛsirilen ye fɛn ɲinini na diɲɛ na, Ala yɛrɛ ma fɛn min dan ka bila diɲɛ na, ale bɛ yɛlɛ. o de bunadamadenw bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ diɲɛ lafiya in de sɔrɔli kama. ka nafolo fara fara ɲɔgɔn kan mun laɲini don? yaasa i ka lafiya diɲɛ na. ka fanga ɲini mun laɲini don? yaasa i ka lafiya diɲɛ na. ka jɔyɔrɔ ɲini mun laɲini don? yaasa i ka lafiya diɲɛ na. fɛn o fɛn ni adamadenw b'a ɲini n'u dusukun ye ka ɲini n'u sen n'u bolo a bɛɛ kun ye diɲɛ lafiya sɔrɔli de ye. mais Sayyidina Jibril ko Ala ma lafiya dan k'a bila diɲɛ na. waati dɔw Ala ka hinɛ de don jɔn k'i yɛrɛ lafiyalen ye waati dɔw la. n'o tɛ lafiya tɛ diɲɛ na dɛ, lafiya bɛ lahara de. ni lafiya tun bɛ diɲɛ na, nafolo tun bɛ nafolotigi kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma. haminanko t'a sɔrɔ, kabanaganko t'a sɔrɔ, lajarabiliko foyi t'a sɔrɔ. fanga tun bɛ fangatigi kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma, ka bɔ hami ma, ka bɔ lajarabiliko bɛɛ ma. mɔgɔtigi a ka mɔgɔtigiya o kun b'a don ani tɔɔrɔ bɛɛ cɛ, ka don ani hami bɛɛ cɛ, ka don ani jarabiliko bɛɛ lajɛlen cɛ. mais aw yɛrɛ ka diɲɛ lajɛ, faamaw ka tɔɔrɔ ka bon ni fantanw ta ye, fɛntigiw ka tɔɔrɔ ka bon ni bolokolenw ta ye, jɔyɔrɔtigiw ka tɔɔrɔ ka bon ni jɔyɔrɔntanw ta ye. lafiya bɛ min? lafiya tɛ diɲɛ na, lafiya bɛ lahara de ye. ne kama Ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam a ko jɔn hami mana bɛn diɲɛ ma, ni jɔn hami nana bɛn diɲɛ de ma, ka diɲɛ ɲini dɔrɔn yaasa i bɛ diɲɛ sɔrɔ dɔrɔn, ko kɔrɔ de ko jɔnsina o b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ tɔɔrɔ la, a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ hami kɔnɔ, a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kabanagan kɔnɔ. ka d'a kan a bɛ ka fɛn min ɲini Ala m'o da diɲɛ na yan. diɲɛ tɛ sɔrɔ o. Ala ma diɲɛ da mɔgɔ si ka sɔrɔli kama. Alakira ko kisi nɛɛmaba ye ko lafiya dɔɔni min bɛ sɔrɔ diɲɛ na, o lafiya bɛ sɔrɔ mɔgɔ de fɛ, mɔgɔ min y'a doni diɲɛ doni jigin ka bɔ a kun. mɔgɔ min ma sɔn k'i kun don diɲɛ doni kɔrɔ dɛ, mɔgɔ min b'i ni da diɲɛ ɲinini kan, o tigilamɔgɔw de bɛ lafiya sɔrɔ diɲɛ na. lafiya dɔɔni min bɛ diɲɛ na, o tigilamɔgɔw de b'a sɔrɔ. minnu ma sɔn k'u ɲun, minnu ma sɔn k'u ɲun diɲɛ doni kɔrɔ, minnu m'u ni da diɲɛ kan, minnu y'u wasa don fɛn na, fɛn min ni Ala y'o nɔgɔya u ye, u bɛ se ka u yɛrɛ kun dɛmɛ Ala batoli la n'o ye cogo min na. minnu ka diɲɛ ɲini niyɔrɔ ɲini ta bɛnna diɲɛ na o ma, olu tigilamɔgɔw de bɛ lafiya dɔɔni dɔ diɲɛ na. n'o tɛ diɲɛ tɛ lafiya yɔrɔ ye, maa yɛrɛ fana tɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ. wa bɛɛ ka fisa mɔgɔ min ka ɲɛ programme bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ ma, bɛɛ ka fisa o tigilamɔgɔ ye. o tɛ lafiya yɛrɛ nɛnɛ fiyewu. o ma diɲɛ ye, mɔgɔ si lafiyalen t'a kɔnɔ. mɔgɔw bɛ mɔgɔ ye de ka kɛnɛmala ye n'o y'a kɔkanna ye ka ɲɛ bɔ a fɛ, matigi bɛ si cogo min ale de b'a dɔn. masakɛw b'o la, nafolotigiw b'o la,
diɲɛ jɔyɔrɔbatigiw b'o la, diɲɛ tɔgɔbatigiw b'o la, diɲɛ makalanenbaw b'o la, diɲɛ maaba kabila bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ. Mɔgɔw bɛ mɔgɔ lajɛ de yɔrɔ jan fɛ ka ɲɛ bɔ a fɛ, mais a tigi bɛ lihalaya min kɔnɔ Ala de b'a dɔn ka tɛmɛ e kan, a n'a tigilamɔgɔ yɛrɛ de bɛ, ale de b'a dɔn a bɛ lihalaya min kɔnɔ. An baden alisilamɛw, Ala k'an kɛ kira ka ladilikan ɲuman ninnu minɛbaga ye. An ka bi walanda bɛ boli fɛn min kan, o de ye sigiɲɔgɔnya ye, sigiɲɔgɔn ka hakɛ ka taa sigiɲɔgɔn ma. Sani silamɛya kana fo kana se silamɛya nalen ma, fɔlɔ mɔgɔw arabuw ka société kɔnɔ olu tun bɛ waso ɲɔgɔn na ni sigiɲɔgɔn ɲumanya de ye, ka waso ɲɔgɔn na ko ne sigiɲɔgɔn ka ɲi ka tɛmɛ i sigiɲɔgɔn kan, ne ye n diya ka tɛmɛ i kan dɛ. Olu tun ka waso bɛ kɛ ni o de ye. Olu tun ka waso bɛ kɛ ni o de ye. Olu tun tɛ waso ko n ka so ka ɲi, olu tɛ waso ko fɛn bɛ n bolo, olu tɛ waso ko n jɔyɔrɔ ka ɲi, olu tɛ waso ni foyi yɛrɛ bɛ kɛ. Olu ka wasoli sira fɔlɔ de tun ye k'u sigiɲɔgɔn ka ɲi. Sigiɲɔgɔn ɲumanya olu tun bɛ waso ni o de ye. N'i ye sigiɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ min kan, a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ ko Ala y'i lajiya ka tɛmɛ o tigi kan. Ka d'a kan Alakira sallallahu alayhi wa sallam a kumara sigiɲɔgɔn kan a ka kumakan caman kɔnɔna na. Ala kumara sigiɲɔgɔn kan a ka alikuranɛ aya caman kɔnɔna na. Yaasa Alakira mantun kisi nɛɛma b'a ye, aw k'a dɔn k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya tɛ ko denni ye Ala bolo dɛ. Sigiɲɔgɔnya tɛ hakɛ denni ye sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ Ala bolo dɛ. Sigiɲɔgɔnya Ala y'a bonya, Ala y'a kɔlɔsi, Ala y'a tanga, Ala ye sigiɲɔgɔnya a bila yɔrɔ dɔw la fo k'a kɛ Alakira kɔnɔ kisi nɛɛma b'a ye. Ala ka ciden n'o ye mɛlɛkɛw ka kuntigi ye Seydina Jibril, a tora a bɛ taga ni ka segin kɛ Alakira nɔfɛ ani sigiɲɔgɔn ka ko foli ye ka gɛlɛya. A bɛ taga ni ka segin kɛ Alakira nɔfɛ ni sigiɲɔgɔn ka ko foli ye ka gɛlɛya. Kira, i janto i sigiɲɔgɔn na dɛ. Kira, kana i sigiɲɔgɔn tɔɲɔ dɛ. Kira, kana juguman kɛ i sigiɲɔgɔn na dɛ. Kira, kana juguman fɔ i sigiɲɔgɔn na dɛ. Kira, ɲumanya kɛ i sigiɲɔgɔn ye dɛ. Kira, n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i jija i sigiɲɔgɔn ka dɔ sɔrɔ a la dɛ. Kira, n'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ la a dɛmɛ a ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ a kan. Kira, n'i sigiɲɔgɔn n'a nana jigi siri la, n'i bɛ se ka jigi tugu ko o ko la a jigi tugu. Kira, i sigiɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ dɛ. Kira, i sigiɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ. Seydina Jibrila tora alayhi salam a bɛ taa ni ka segin na ni sigiɲɔgɔn ka ko foli ye ka gɛlɛya Alakira ma. Alakira ko k'a sera yɔrɔ dɔ la k'ale ko sigiɲɔgɔn ka ko bɛ ka fɔ ka gɛlɛya Ala fɛ cogo min tan. Ko est-ce que ale ka cidenya bɛna ban ka sɔrɔ Ala laban a ma sigiɲɔgɔn don mɔgɔ yɛrɛ ka tiɲɛ kɔnɔna na, k'a fɔ n'i sara i sigiɲɔgɔn bɛ se k'i tiɲɛ ta, k'ale hamina. Sigiɲɔgɔn ka ko foli tellement Ala ye sigiɲɔgɔn ka hakɛ fɔ ka gɛlɛya cogo min na a sigiɲɔgɔn kan. Vous voyez, le thème du sermon de ce vendredi sera consacré en grande partie sur le voisinage. Avant l'avènement de l'islam et après l'avènement de l'islam, les Arabes, dans leur société, étaient très attachés à la qualité du voisinage. Les Arabes vantaient ou se vantaient de la qualité de leurs voisins.
au détriment de celui qui n'avait pas le bon voisin. Les Arabes disent dans leur proverbe que de la qualité de votre voisin dépend la valeur de votre maison. De la qualité de votre voisin, le prix de votre maison sera fixé. La valeur de votre maison dépend de la qualité de votre voisin. Ça en dit long. Ça en dit long sur l'importance du voisin dans la vie du voisin. Le prophète, paix et salut sur lui, a établi les limitations du voisinage. Dans son hadith, le prophète, paix et salut sur lui, dit 40 maisons à votre droite, 40 maisons à votre gauche sont tous vos voisins. Cela veut dire que 40 maisons à droite, 40 maisons à votre gauche constituent vos voisins et vous avez des droits. Vous avez des droits et des devoirs vis-à-vis de ces deux côtés du voisinage. Parmi ces devoirs, le prophète de l'islam a recommandé que le voisin fasse tout pour empêcher que le moindre malheur venant de lui n'arrive à son voisin. C'est le premier bienfait qu'on doit faire à son voisin. S'abstenir de tout mal en son endroit. C'est le premier devoir que chaque voisin doit à son voisin. Hake folomi no be sigi ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ sigi ɲɔgɔnya kɔnɔna la. O de ye k'i sigi ɲɔgɔn ka tanga i ka tɔɔrɔ ko foyi kana s'i sigi ɲɔgɔn ma. Ala kɛra kisi nɛɛmaba ye. A ko don dɔ la a ka sahabaw ma, a ko silamɛ ye jɔnni de ye? Silamɛ ye jɔnni de ye? A ko silamɛ ye mɔgɔ de ye, mɔgɔ min y'a a silamɛ ɲɔgɔnw kisi a nɛn tɔɔrɔ a n'a bolo fila tɔɔrɔ ma. I nɛn ka tɔɔrɔ i silamɛ ɲɔgɔnw kisi o ma. I bolo fila ka tɔɔrɔ i silamɛ ɲɔgɔnw kisi o ma. I silamɛ ɲɔgɔnw bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ko o ko la i yɛrɛ minɛ ka bɔ o kɛli ma. Nin de ye hakɛ fɔlɔ ye, hakɛ fɔlɔ min n'o bɛ mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn cɛ, k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔli ma. Yali anw mɔgɔ joli joli bɛ anw na n'anw ka hakili yɛrɛ b'o ye jango k'an janto o la wa? Sigiɲɔgɔn tɔɔrɔli ko k'an yɛrɛ bali ka bɔ o kɛli ma. N'i y'a mɛn ko dutigi, o don an ka walanda bolila kan. An ko n ko den wolola de ka ca mais fa man ca dɛ. Den wolola de ka ca nka ba man ca dɛ. Ka da kan Ala ma den dabɔ ka wolo dɔrɔn k'a lafili ye, min ka d'a ye a b'o kɛ, min yɔrɔ min ka d'a ye a bɛ taa yen, min ka d'a ye a b'o fɔ. Denbaya, Allah marali ko ɲuman b'a wajibiya denbayatigi kelen kelen bɛɛ kan. I k'i ka denbaya i ka sigiɲɔgɔn ka hakɛ fɔ ka gɛlɛya i ka denbaya ma. A kana sɔn i muso n'i denw, a kana sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ dɛ. A kana juguman kɛ sigiɲɔgɔnw na dɛ. A y'aw jija a ka tɔɔrɔ kana se sigiɲɔgɔnw ma dɛ. Kumakan na ni kɛwale la a ye sigiɲɔgɔnw bali ka bɔ aw hakɛ ma dɛ. N'aw ye sigiɲɔgɔnw ka hɛrɛ mɛn, a y'u dɛmɛ a la. N'aw y'u ka tɔɔrɔ mɛn, aw ye jɔ u kɛrɛfɛ u ka tɔɔrɔ kɔnɔna la. Ka da kan Ala kira ko kisi nɛɛmaba ye, a ka kumakan dɔ la, a ko mɔgɔ sigiɲɔgɔn ko i baden de don, i baden min n'i ba ma wolo. Ko mɔgɔ sigiɲɔgɔn y'o de ye.
ni baden bila ibama bademi wolo ki sigi ɲɔgɔn de do kada ka mɔgɔ sigi ɲɔgɔn bɛ min kalama ila i balimaw caman bɛ olu to kalama ila kada ka e ni mɔgɔ min bɛ sigi la i fɛ ko kɔni o b'o dɔn dɛ ala da sigi ma a b'i fɛ ko dɔn ka tɛmɛ i balima yɔrɔ jan mɔgɔw kan ni ne kama alakira kisi nɛɛma ba ye don dɔ la a ko a ka sahabaw ma ko fɛn naani bɛ yen ni ala y'o fɛn naani kɛ mɔgɔ min ye ko ala ye hɛrɛ k'i ye dɛ ko fɛn naani fana bɛ yen ni ala ye mɔgɔ min jɛ o la ko ala ye tɔɔrɔ latigɛ i ma dɛ sahabaw y'a ɲininka ya rasulallah o ye fɛn naani jumɛn ye ko ni mɔgɔ y'o sɔrɔ k'i ye hɛrɛ sɔrɔ a ko sahabaw ma ni ala ye mɔgɔ min sɔn sigiɲɔgɔn ɲuman na ala ye hɛrɛ k'i ye dɛ sahabaw y'a ɲininka ya rasulallah fɛn naani wɛrɛ jumɛn bɛ yen ni ala y'o latigɛ mɔgɔ min ma k'i ye tɔɔrɔ sɔrɔ a ko ni ala ye sigiɲɔgɔn jugu kɛ mɔgɔ min sigiɲɔgɔn ye ko ala ye tɔɔrɔ latigɛ i ma dɛ ni ala ka ciden kumakan de ye sallallahu alayhi wa sallam silamɛw ni ne b'a jira an na ko silamɛya ale de ye baloko ɲumanya ye silamɛya de ye hakɛ tangali di ale de y'o diinɛ ye baloko ɲumanya silamɛya de y'o diinɛ ye ka sigi kɛ k'a diya silamɛya de y'o diinɛ ye ka hinɛ ɲɔgɔn na sigi kɔnɔ silamɛya de y'o diinɛ ye ka kɛ ɲɔgɔn balimama ye sigi kɔnɔ silamɛya de y'o diinɛ ye silamɛya nana de ka adamadenya diya adamadenw bolo adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛ silamɛya kɔnɔ a ka tɔɔrɔ de bɛ se a silamɛɲɔgɔnw ma silamɛ tɛ i ye mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛ silamɛya kɔnɔ a ka lajaba a musow ka tɔɔrɔ a denw ka tɔɔrɔ a nɔfɛmɔgɔw ka tɔɔrɔ o de bɛ sigiɲɔgɔnw ka sigida la kana ɲininkali k'a la silamɛ tɛ ka da ka silamɛya tɛ seli ni sun ye k'a banna o silamɛya ye adamaden ka kɛwale adamaden balo cogo silamɛya yɛrɛ bɛ yen nɔ de i balo cogo i bɛ balo lihalaya min kɔnɔ adamaden balo cogo bɛ kɛ balo cogo ɲuman ye na adamaden ka hami ye de a ka ɲuman de ka se adamaden ɲɔgɔn ma a nafa de ka se adamaden ɲɔgɔn ma adamaden bɛ baloko ɲuman kɔnɔ ni adamaden ka hami de ye a ka tɔɔrɔ kana se adamaden ɲɔgɔn ma ka daminɛ balimaw sigiɲɔgɔn na fo ka taa bila adamadenya tɔw kɔnɔna la an balima silamɛw an ka dɔn k'a fɔ diinɛ min ni ala y'a d'an ma diinɛ in de tɔgɔ ko savoir vivre diinɛ la religion qui est la nôtre quand elle est bien comprise par chacun de nous, nous devrions être fiers de notre religion, car c'est la religion du savoir-vivre. C'est la religion de la fraternité. C'est la religion de la solidarité. C'est la religion de la confraternité. C'est la religion du bon voisinage. Un bon musulman est un bon voisin dans son voisinage. Un bon musulman n'est jamais un mauvais voisin, sauf s'il n'a pas compris l'islam. Vous voudriez que les gens qui sont en dehors de l'islam soient fiers de l'islam? Soyez des bons voisins. Soyez des bons voisins. Et cela commence par éviter vos nuisances à vos voisins et par la suite à être solidaire de vos voisins à la hauteur de vos moyens. C'est ça, être un bon musulman. Le droit du voisinage fait partie des valeurs fondamentales de notre religion. Un bon musulman est un bon voisin. Alakira sallallahu alayhi wa sallam ako ala mogoka aljana soro
ben noya ala bolo mo mi hamina nas la min asignon nulu tangaliye aga toro kana soluma na chesriliye aka nyumande ka soluma akini na numa mbela jelenfe ko tigila mo ka aljana soro o yasira no ya baye ala bolo de akom mo ka jahannama kono don o wajibiyara mo mi abe salila abe sunna abe ni islami akuma mbela ngam mo kelente ka signyon la jaba ka temaka ka damine yere kun ka tabla musola ka tabla dewno aga toro de be signyon gandro aka do ka fo tanga dine do ede alakrak lillah sallallahu alayhi wa sallam alakraka sahaba do kumbe na kunna na fajri sella misrilla na fajri sella misrilla ni almami salam alaykum bla yoromina sahaba kembe green kabo misri kono kaka sabarata ki kunda ka soga sahaba ken toro la fo mo misri kono mo nana kolosi kuni salam bla rabe bolli kabo komi kira ka sahaba olutunye mo kono nanjele unde o konnanje kama mo kelenga sahaba ken kolosi nina doya den kerefe ka mago bala atigila mo makaka bismillah o tigila mo ko ma ko karsane ya kolosi fajri selim salam alaikum mana bla yoromina eni boli de be boka ika sabrata ki kunda ika soka kadun nana alakira ka kuma kan do la kisin nema baye ko tamasire do be kuna yaye mo mina ko tamasire nyumante islam waye ni yoro lamen ko sobede alakira ko kisin nema baye ko tamashiya do be ni yaye mo mina ko mo mina misir la seli bagawla ko tamasire nyumante o tamasire jumenyi alakira ko kisin nema baye ko mo mi seli farda duru nale nana seli misri la ni salam bla raro minna ale ni girinde bobo misri ko ne bobo ko misri ko na bale jeninde ko alakira ko kisin nema baye kuna ya mo minna ko munafiqiyata masredo islam me nyuma yi mo de mo mi seli mana ban al nakara miniti kelen fla sabanani duru minga chaoye ika mafa iseli yorola ka ala ko fo doni o kofe ni hajubi le bebo misri kono biti hajula nga ka presse salam blalila o basoro ni vitesse bora ko munafiku ka tamasire do munafiku ye mo jonu ye mo munu ngal limaniyate limaniya nyumanye mo munu teslam nyumanye o kuma sahaba kemi ntara kata sahaba kenyoyi kata nyininga ko edun salamu mana blaro mina fajri fe eni girine be bo yorobe ko kira dungo ko tamasire nyumante de ko saningi ibiskiya ni fenye femi na soro o te ijogoye o kuma ngombi nyininga na soro kumbala ni kuntala ika dabla ika sabati doni misri kono yasa ala kraye munafiki munun ko fo kisi nema baye ika ni yara soro lu kono la o kele sabai nimbe gringa boni fajri salam alaikum lara aka sahaba nyogo ma ko ye tien fo ako niya ni fajri salamum blara ro mena ni vutesi be bo ako metanga sojona kadaka ngaso agunendo yahudiya do kasola ngaso gunendo yahudiya do kasola nsiki nyogonde do ne islamé alete islamé tamaro judo be yahudiya ke nga sogono tamaro juni nan tamaro dena na wati sera tamaro be de o den ko danye nan tamaro dena su kono nana aga tamaro dembe jigi nega du kono kanga du kono na ka befa ne dunga tamaro jute ale de tadu aga tamaro dende be bi ne ka du kono la su kono o kuma mbe siran
nden burburunu mana wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'o ye u bɛna na ka na n sigiɲɔgɔn ka fɛn ta k'a dun ka sɔrɔ a ma yamaruya n siranna hakɛ ɲɛ sigiɲɔgɔn ka hakɛ ɲɛ o de kama ni salamu bilara yɔrɔ min na n bɛ boli n bɛna biribiri sani n denw ka wuli tamaro fɛn fɛn binna n ka so kɔnɔ n b'a ta ko ɲuman ka bila n sigiɲɔgɔn ka kuru kɔnɔ a ko nin de ye n girinkun ye don o don ka bɔ salamu kɔfɛ an balima alisilamɛw nin ye silamɛ de ye a bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ tanga mɔgɔ min tɛ hali silamɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ min ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye kuma lateliya bolo ma a sigiɲɔgɔn yahudiyakɛ in o bɔlen nin kalama ko muhamadu diinɛ mɔgɔw ninnu de ye sigiɲɔgɔn ɲuman ye ka se nin degré la a kɛra sababu ye k'o tuubi ka don silamɛya diinɛ la. Est-ce que nous sommes comme ça? Nous, par notre comportement, nous créons le dégoût de l'islam aux personnes lointaines de notre religion, par notre comportement. Est-ce qu'avec Balani Show, nous pouvons attirer comme ça les gens vers l'islam, avec le Balani Show? Quand Balani Show commence à 16h, dans un rayon de 100 mètres de votre maison, vous êtes dans l'enfer jusqu'après minuit. Les murs de vos maisons tremblent. Et très souvent, quand vous allez vérifier qu'est-ce qui est derrière cette manifestation, vous allez trouver des adolescents qui en sont les organisateurs. Mais ces adolescents, ils sont tombés du ciel. Ils n'ont pas de parents. Ces parents n'ont pas le moindre sens de la responsabilité, du droit du voisinage. Non, on ne peut pas être de ces comportements et se réclamer de cette valeureuse religion qui est la nôtre. Non, notre religion est bâtie sur le respect de l'environnement, la protection des droits des autres. On peut être content, on peut être joyeux, on peut être dans la joie, manifester sa joie sans outrepasser les limites. Nisodia ma dabo kofo beka do janama kono e ka nisodia donc le kele toro bolo. Nisodia ma dabo kama. Nisodia ma dabo e ka nisodia do o ka ke be toro do o ka ke be du suka si do nisodia ma dabo kama. Dutigu waye se aw musola dutigu waye se aw dewna dutigu aye sigi ñogon ga hake tanga dutigu aye sigi jiga ñogon bolo dutigu aye sigi ñogonya aya ke ñogon bolo balmaya ye ka ke ñogon bolo ñogon deme ani ñogon tanga ani ka ñogon bali ka bo ñogon torolima ni ne to ko sigi ñogonya islamaya sigi ñogonya min fo ninde do Allah ka hakili ɲuman d'an ma, Allah ka hakili ɲuman d'an ma, Allah ka hakili ɲuman d'an ma. N'an tugura Alakira kisi nɛɛma ba ye a ka ladilikanw na, mɔgɔ tɛ se ka savoir vivre fɔ silamɛ ye, mɔgɔ tɛ se ka sigi ɲɔgɔnya ɲumanya fɔ silamɛ ye, n'an tugura Alakira kumakan kɔ kisi nɛɛma ba ye. Nka n'an ye diinɛ in ta k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ Alakira nana ni diinɛ min ye, an ka da la k'a fɔ diinɛ in hɛrɛ min b'a kɔnɔ ani nafa min b'a kɔnɔ an b'an yɛrɛkun jɛ a la dɛ, an b'an yɛrɛkun jɛ a la dɛ. An ka kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye, an bɛ kɛ sababu ye ka sigiɲɔgɔn ɲumanya ka mɔgɔ wɛrɛw bila a la ka sɔrɔ hali an ma kuma. Sigiɲɔgɔn dɔ ka sigiɲɔgɔn ɲumanya o bɛ mɔgɔ wɛrɛw kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye ka sɔrɔ hali ma kuma. Kada ka ɲɛ bɛ bɛɛ kun, bɛɛ ɲɛ bɛ ko la. Sigiɲɔgɔn min bɛ ɲuman kɛ ani min bɛ juguman kɛ, hali ni mɔgɔ ma kuma bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ ka kɛta la. Tulo bɛ bɛɛ la. Min bɛ ɲuman fɔ ani min bɛ juguman fɔ, bɛɛ tulo bɛ ɲɔgɔn na. Dusukun bɛ bɛɛ la. Min dusukun ɲuman bɛ min na ka taa sigiɲɔgɔnw ma, ani dusukun jugu bɛ min na ka taa sigiɲɔgɔnw ma, bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na, bɛɛ tulo bɛ ɲɔgɔn na. Allah k'an sɔn hakili ɲuman na, Allah k'an sabati diinɛ in kan,
ala ka ciden ayam bilasirali ko ɲuman mun kɛ ala kan kɛ bilasirali ko ɲuman ninnu minɛbaga ye ala kan sabati bilasirali ko ɲuman ninnu kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahib bil janb. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصر